Salam menjuah-juah menbanta krina nande bapa turang rasnina minggu enda MK minggu guna ngergakan hak hajasi manusia. Turang rasnina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan ikatakan kami menjuah-juah ras selamat wari minggu menbanta krina menbandu kekelengan kami si sekalian dah dengar kebaktin ibas gereja tenda ikatakan kami menjuah-juah kerehendu nambahi keriahan menbanta krina ibas benar kebaktin enda mari dage sedengkahkan momo karena padalan perpulungan Tuhan bagai perencana pelayan gereja kubas wari sirkenda karena momo baci sioge ibas wea grupta skala turang rasnina Armangka ukurta dengan sikatakan bujur man Tuhan, sir keleng ate mereken kegeluhan, dengan nepak kita tuduras tempasna, mulia dengan mahaga, ibas sie dibatan dilo manusia ertanggung jawab, jaga kemuliaan ras kini hagan dibata, ibas dirina ras krina temanna manusia, maka ibas minggu hak ajasi manusia enda, ibabai kita guna sadar, maka kita krina eme manusia si meherga iadap hadapan Tuhan. Si puji Tuhan, mari ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 177 ibabai song leader ras pemusik. Ibas gelar di bata Bapa sinjadikan manusia sentuduras tempasna. Ibas gelar Yesus Kristus singergakan manusia alu mereken dirina. Ras ibas gelar kesah sibadia sing pengasup manusia ngergakan dirina ras temanna manusia. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa. Anakna Yesus Kristus ras ibas kerembakan kesah sibadia, ras kita krina gelah. Amin. Maka ijadikan di bata manusia, si sentudu ras tempasna, dilaki ras diberu ijadi kena. Kejadian sada ayat 27.
Mari ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 240 telu ayat sada saja. Bata Simada Kuasa. Oh Tuhan, Tuhan kami, kemuliaan du teridah i belang-belang doni, ku surga kam terpuji. Dana-dana rasi gara-gara rende muji kam, kini rajandun teguhlah terundu, imbang sing lawan kam isompelndu babahna. Adikutare kulangit tinepandu, kuidah bulan ras bintang-bintang si itama kendu ibas inganna. Kaikin manusia maka ingendu ia, manusia kap ngenca, engkai maka ipekena-kenandu ka ia. Ibahandu ia teruhun asangken kam ngenca, itangkuh kendu ia alu kemuliaan ras kehamatan. Itangkuh kendu ia jadi raja, merentah kerina tenepandu, kerina itama kendu kutapak-tapak nahendu. Tolenari si puji Tuhan, alu ras kita rende nomor 272 ayat sada ras 2. Pengakun dosa. Turang rasenina bage ulina rencana di bata ibas jadikan kita mulia dengan mahaga. Gelah kita jadi temanna
jagai ras ngergakan kegeluhan. Si sedari maka bagekal ulina sura-sura di bata ibas geluh ta. Ngaku kami Tuhan, maka gatin ngelabo isadari kami, maka geluh kami menghargai adep pendu. Lanain dalankan kami sura-surandu, guna jagai ras ngargakan kegeluhan. Maka lanai idah doni enda, pendahindu ibas geluh kami. Ibas di bata ngergakan sinasalid alu mehuli dengan mulia. Kugangin dia kita ibas ngergakan temanta manusia dengan jagai tedempana si deban. Ngaku kami o Tuhan, maka kurang kami ngergakan kemuliandu, silit ibas diri teman kami, bagepe tinepandu si deban. Seh maka kami lanai mediate, dengan geluh erbana-bana. Mari dage toles yakuken salah lepakta, mandi bata, ibas paksa tenang ibenakan. Rende kita ibas kitab Dendenta nomor 436 ayat sada. Berita pengalami dosa. Tuhan perkuah dengan perkelengkap, la pedas ia merawa, dengan dem alu keleng ate si tetap. Labo kita iukumna sueras dosanta, labo iar balas man banta sueras kesalahanta. Maka selaku perseruan di bata, aku nehken kata naman banta krina, singakuken dosa ras kesalahna, dengan jera ibas dosa ras kesalahna nari. Bali ras ganjangna langit ibabo doni nari, bagekal belinna keleng atena man kalak sir kemalangan man bana. Bage dauhna keputaken arah kesundutan, bagai mengepi pedauhna dosa-dosa anta ibas kita nari. Bagi keleng ate bapa man anak-anakna, bagai kal mempengkelengi di bata kalak sir kemalangan man bana. Meriah ukurta arkiteken dosa ta enggo ia lemi, mari si puji Tuhan rende kita ibas kitab Denden nomor 307.
Seh kita kubas ngoge kata di bata bagin si pemena, sini buat ibas Imamat 25 ayat 30 siwah seh 55 bagenda nina kata di bata. Penang tangan suruh-suruhan. Adi temandu kala Israel si tading ide herndu jadi musil kal seh maka idaya kena bana man bandu jadi budakndu. La banci isurundu ia dahiken dahin budak. Ia tading raskam selaku kala upahan dengan erdahin gunakam ngayak tahun penantangan sireh. Ibas tahun ia ras anak-anakna banci nadingken kam mulihken ku keluargana ku tanah nini-ninina. Bangsa Israel budak Tuhan kap. Tuhan enggo maba ia i tanah Mesir nari. Maka la banci ia idayakan jadi budak. Ula kasar man bana. Tapi biarlah man dibatandu. Adi perlu kam budak, banci itu kurndu ibas bangsa si deban i sekelewetndu. Banci pe itu kurndu anak-anak bangsa si deban si tading i sekelewetndu. Banci pe itu kurndu anak kalak pertandang siringan i tengah-tengahdu. Anak-anak kalak sibage si tubuh ibas negerindu banci jadi ertandu. Banci pe jadi barang tading-tadingendu guna anak-anakndu. Janah arus idahina dahin anakndu kidekah geluhna. Tapi temandu bangsa Israel la banci kasar perbahanendu manbana. Entah mawan lid bangsa si deban si tading raskam si enggo jadi bayak. Sedang lid temandu kala Israel jadi musil. Perban serana idaya kena bana selaku budak man bangsa si deban dai entah man keluarga bangsa si deban Kenca ia idayakan lid denga hakna guna itebusi mulihkan. Sekalak seninana, entah senina bapana, entah senina sembuyak bapa ras ia, entah kade-kade si deban sin deher dengar ras ia, banci nebusi ia. Entah pe, adi enggo cukup duitna, banci itebusina bana. Arus maka ia rih kena rasinukur ia. Arus ikira lid 3 tahun nari mulai ia idayakan seh ngayak tahun penantangan sireh. Erga tebusena arus itentukan erpalaskan upah kalak singemo. Arus iulih kena sada bagin ibas erga pendayan na gel-gel suwe ras buena tahun-tahun si tading. Tempat-tempat ia isuruh jadi kala upahan erpalaskan upah tahunan. Tuanna la banci kasar manbana. Adila ia itebusi rikutkan cara si endandai. Ia ras anak-anak arus maka ibebaskan. Ibas tahun penantangan sirehna. Sekalak kala Israel la banci asalalap jadi budak. Sabab bangsa Israel mekap budak Tuhan. Ibabana ian darat ibas tanah Mesir nari. Ia kap Tuhan di batana. Ketuahan kalak si megiken kata di bata. Dengan si make kenca ibas geluhna si tetep wari. Haleluya. Haleluya.
Mari ras kita rtoto kita. Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan. Igejapkan kami tuhu kelengatendu sinemani kegeluhan kami. Ibas paksenda. Krina kami anak-anak du metedeh megiken katandu. Te kami katandu yang pegegehi kami. Ibas kami dalani kegeluhan kami. Te kami katandu jadi terang nang dangi kami. Sampanti kami Tuhan, pakaikan kemahandu. Ibegikan kami katandu ibas gelar anakdu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Perpulungan sekelilingi Tuhan, kata dibatasi jadi bahan khotbah tah perenungan ta ibas minggu enda. Ibuat ibas 1 Korinti 7 ayat 10 pitu seh 24. 1 Korinti 7 ayat 10 pitu seh 24. Iogekan kami man banta nina kata dibata bagenda. Geluhkanlah geluhndu bagi tangtangna kam jadi Kristen nai. Kerina min geluhkan geluhna rikutkan kai singgo itentukun Tuhan man bana sekalak-sekalak. Bali ras asum ia ipilih di bata nai. Enda meaturan si kuajarkan ibas krina perpulungan. Adi sekalak singgo isunatkan jadi Kristen. Ola iusahakan na menekan tanda-tanda sunat Adi sekalak silenga isunatkan go jadi Kristen. Ola ia isunatkan. Sabab labo penting ersunat entahlah ersunat. Si perlu mengikutkan pedah di bata. Sekalak-sekalak min geluhkan geluhna tetap bali ras asum ia idilo di bata jadi kalak situk. Adi budak kin kam nai asum kam ipilih di bata labo dalih. Tapi adilid kesempatan membantu jadi sekalak bebas. Pergunakanlah kesempatan Sabab sekalak budak singgo ipilih Tuhan. Singgo kalak bebas erkiteken jadi si kerajaan Tuhan ia. Bagi kalak si bebas asum ia ipilih Kristus. Ia budak Kristus kam. Kam go itukur di bata mehergakal. Maka olah kam jadi budak manusia. Oh senina-senina. Sekalak-sekalak kam harus tetap bali. Ibas adep-adepan di bata. Ras keadandu asum kam tangtangna ipilih nanai. Terjang jenda pengogen karena kata di bata si jadi bahan renungan ta 1 Korinti 7 ayat 10 pitu seh 24. Isapa kami kam krina perpulungan sekengi Tuhan mejuah-juah man banta krina warienda tetap si puji Tuhan arah ibadah ta temata minggu enda nina meherga arkiteken Kristus. Janah minggu enda meminggu ngergakan hak asasi manusia. Perpulungan sekelingi Tuhan lid ungkapan bahasa Latin homo homini lupus si artina manusia adalah serigala bagi sesamanya. Istilah enda icetuskan Plautus tahun 125 sebelum Masehi. Ungkapan enda muncul arkiteken fakta. Maka manusia megati nakiti, menyakiti temanna manusia. Mbue tindakan si megati merendahkan martabat, menghina bagepe merendahkan hak-hak dasar manusia. Megatilit terjadi perjengilan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kegeluhan singatakan la aku irgaina. Ibas minggu enda, minggu ham, iajuk kita erlajar arah kata di mata, maka nakrina kita seri ilbe-lebe di bata. Janah harus disadari, ipetruk di bata ke dirina gelah maharga kita. Ipetruk di bata kal dirina gelah mahaga kita.
Iba seminggu enda karir lajar kita, uga seharusnya kita menghormati bagepe ngergakan kalak si deban, kita krina kita enda seri ia depan di bata. Matius 7 ayat 12a. Bahanlah man kalak si deban bagi atendu ngena ibahanna man bandu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Rasul Paulus ibas Roma 10:2 ayat 10. Si keleng-kelenganlah kam bagi si ersenina, si lebih-lebihin kam bas empahaga teman. Perlu si gejapkan perpulungan selingi Tuhan, kita ngeluh enda labo guna dirinta saja. Tapi guna kalak si deban. Uga Yesus memberikan dirina guna kiniulinta. Ibabai kita ngasup rukur si mehuli nang dangi kalak si deban. Bagepe ngelakaukan si mehuli nang dangi teman-teman manusia. Perpulungan sekelingi Tuhan. Arah bahan ogenta warienda. Imamat 25 ayat 30 siwah seh 55. Ibata nuduhkan keleng Atena nang dangi bangsana. Maka berulang kali kata kena bangsa Israel budak di bata. Enggo ipulahi Mesir nari. Maka nina ibas ogen tandai. Adilit kala Israel musil dengan idaya kena diri naman kalak bayak. Ialah banci isuruh erdahin bagi budak. Tapi bagi kalak si upahan. Maka lid pe tahun penangtangan tahun pembebasan. Lid paksana ia ibebaskan. Endai turikan Musa man bangsa Israel. Si pedoakan. Adilit kalak musil jadi budak man bangsa si deban. Banci itebus keluargana. Lid hakna guna itebus. Si petelukan. Kalak Israel lah banci jadi budak rasa lalap sebab bangsa Israel. Yulihina ne 3 kali. Ia budak di bata. Ipersingeti di bata arah Musa. Maka bangsa Israel harus ngergakan teman nasi deban. Aminar kitakan kemusilan na ia jadi budak. Tapi irgakan bagi kala upahan. Janah datkan pembebasan ibas paksana. Maka adi ibas bahan kod bakta sada Korinti 7 ayat 10:24 iturikan Paulus. Maka ibas Kristus lalit si arndobahan. Kerina kalak singgutek man Kristus enggui tebus alu pengorbanan si seri. Lanai lit sekat-sekat si membedakan kalak si tek. Kerina ipersada ibas kini teken man Kristus. Tanda sunat entah lang. Labo jadi ukuran man kalak sir kini teken. Si penting nina kini teken ras ketutusan ngelakaukan pedah di bata. Geluh alu benar, ras bujur. Bukti kalak sitek menggeluh alu benar ras ndalankan singena ati di bata i tengah-tengah kegeluhanna. Ya juk kita kerina perpulungan sekelingi Tuhan. Geluhkan geluh tarikutkan kai singgo itentukan Tuhan. Judul prikop enda geluhkanlah geluh ndu bagi tang-tang nakam jadi Kristen nai. Tentu kita pe ngergakan kegeluhan ta si genduari. Rikutkan kai singgui tentukan Tuhan. Ngergakan pemereh di bata. Kerina pendahin si muhuli seri regana ilebe-lebe di bata. Perawat, guru, tukang, perbinaga, ku kantor. Kerinana pendahin pemereh di bata. Dahikanlah bagi singen nati Tuhan. Salah sada adirah bahanta enda. Salah sada prinsip si tekankan Rasul Paulus. Jadilah seorang Kristen di mana engkau berada. Jadilah seorang Kristen di mana engkau berada. Maka man perpulungan pi katakanna bicara gua pe situasi bas paksenda geluhkan kegeluhan du. Labo kam harus laus jendanari, labo kam harus tadingken du dahindu. Tapi nen singenna ati di bata sidahiken due entah lang.
perpulungan sekeliling Tuhan. Nina Paulus man perpulungan Korinti, semangat kini teken kalak sitek, harus bagi semangat uga tang nakam idilo jadi kalak sitek. Erlajar kita arah jemaat mula-mula, banci sioge ibas perbahanan Rasul 2. Perpulungan si pemenang geluh jadi usihan, si keleng-kelengan, rukur krina rukur ras ertimbang si mehuli nang dangi temanna, si deban. Maka teridah bas perpulungan si pemena, malam ate kalak natapsa dengan enterem kalak sitek man Yesus. Arah perbahanan perpulungan arah perbahanan perpulungan si pemena, malam ate kalak natapsa. Enda penting jadi pendilo man banta perpulungan sekeliling Tuhan. Selalu berpikir dan melakukan kebaikan bagi orang lain. Tidak merendahkan orang lain. Gambaran enda guna jelas man banta. Ibas kegeluhan tapi penting kal siteh. Uga ngergakan kalak si deban, rukur si mehuli nang dangi kalak si deban. Sebab lid rumusna. Mehuli ukur tanang dangi kalak si deban, si mehuli jadi man banta, jadi man bana. La mehuli ukur taman kalak si deban, sila mehuli labo jadi man bana tapi banci jadi man banta. Maka laban cilang harus kita rukur. Harus kita ngelakukan si mehuli nang dangi kalak si deban, ngergakan kalak si deban. Lid gambaran bagenda. Lid telu ersenina. Arkiteken orang tua ngolaus ngadap ku di bata. Maka kalakenda atena bagikan erta warisan. Turah perubatan. Ikira kepeken lid siman baginkan 10 siwah lembu. Telu kalakenda sintua singuda sin tengah. Rehnina sintua. Adinina bapa barenda makana setengah erta enda harus man bangku. Laban cilang adi 10 siwah setengah man bangku. Bagai pianak si peduakan, anak si petelukan. Perpulungan sekeliling Tuhan. Lid anak beruna. Adi rubat kari kalimbu bukwe entah mela kal kari kuakap. Mela kal kami krina. Maka jumpena si telundai ula kam rubat. Labanci bengkila arkite-kite kenina bapa setengah man bangku harus siwa setengah maka sada lembue harus potong maka rukur me anak beruna enda uga baba kiniulin man si telu enda perpulungan sekeliling Tuhan arkite kan 10 siwah man baginkan sada kal ngenca lembuna ibabana lembundai rehnina kubrekan lembu enda man bandu gelah nggo genep 20, gelah ula kam rubat. Maka rehnina anak beruna enda. O kam permen sintua, askai nina bapandu barenda man bandu, setengah bengkila, ndi, setengah dari 20 piga 10, ndi baba. Kam si nomor 2, nina bapandu barenda askai man bandu, seperempat bengkila, seperempat bas 20 nari piga 5, ndi baba. Kam singuda, asakai man bandu nina barenda bapandu, 1/5 bengkila, 1/5 dari 20 piga 4 baba. Maka ngudung kalakendar bagi, sintua 10, sintengah 5, singuda 4, tetap 10 siwah. Sada lembundai si baba bengkilana, baba nakamulih. Enda hanya gambaran, kairtina enda berpikir dan melakukan kebaikan bagi orang lain menjadikan kita semakin diberkati, bukan menjadi kekurangan. Ngergakan kalak si deban butuh pengorbanan. Sada kal ngenca lembuna tapi bagem ukur kena guna kiniulin. Tapi laer bahanca ia kekurangan. Pengorbanan kai banci si berikan ibas masa-masa genduari. Ibas ngergakan kalak si deban. Ngit gia kitik kita gelah mekaga teman te. Kitik kita gelah belin teman te. Ngit kita surut gelah ula mela teman te. Tandana ki kalak sing ikutkan kata di bata. Ngit iam peteruk bana bagi silakukan Kristus ku dunia enda. Perpulungan sekeliling Tuhan perlu si gejapkan. Entah kitik dia siakap man banta.
terbatas pemetakta, kekurangan kita. Tapi kata di bata warienda ngatakan mengharga kalau kita lebih-lebih di bata. Kita nggo itebus alu harga sila ternilai. Maka pengajuk man banta, ibas minggu ham enda, mari kita ngergakan teman si deban. Bagepe, ngasup kita kata wari pe, rukur si mahuli, ngelakukan si mahuli man kalak si deban. Kita pe semakin diberkati. Adik kita ngasup rusur ngelakukan si mahuli, guna keluarga, temanta, si erdahinta, si pehaga, si ergakan ia. Kita krina kita enda perpulungan selingi Tuhan mengharga kal lebih-lebih di bata. Amin, mari ras kita toto. Bujur Tuhan, ibas katandu si begikan kami, ibas minggu hak azazi manusia enda. Ipersingetindu kami ngasup kami ngergakan teman kami, kita kami mengharga ibas Kristus. Sampati kami Tuhan, ibas keluarga kami, ibas teman kami, ibas kegeluhan kami, ngasup kami ngergakan, ngasup kami menghormati, krina kalak, krina kami enda bagi jemaat mula-mula, baba kemalaman ate, ibas pengerana kami, ibas perbahanan kami, endam pengharapan kami, ertoto kami, ibas gelar anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Perpulungan sekeliling Tuhan, mari dage tadis kita siakukan kini tekenta radukan krina kalak sitek ibabo doni enda ninta dage sekalak-sekalak aku tek mandi bata Bapa silar sibar kuasana sinepa langit ras doni aku tek man Yesus Kristus anakna si tunggal Tuhanta si jadi arah kesah si badia tubuh idur si udang-udang nari si so kliaman tergelar si Maria si ngenanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakuken ku kayu persilang mate jenari ikuburken nusur kudoni kematen petluariken gokeke ibas si mate nari nangkih ku surga berkundul narah kemuhun di bata Bapa silar sibar kuasana jenari rehnya pagi ngeranakan singgeluh ras singgo mate aku tekman kesah si badia janali sada gereja si badia persadaan kalak si badia pengalami dosa kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepaksana kita ngatakan bujur man Tuhan. Ibas pengarak-ngarak na kegeluhan tas ibas paksenda. Nina kata di bata oh senina-seninangku. Ingat perkuah hati di bata simbelin si isah kena man banta. Kupindo man bandu. Endeskanlah kulandu man di bata saja selaku persembahan singgeluh. Rikutkan singena Athena. Sebab bagaimana harus nakam bersembah mandi bata sueras biandu selaku makhluk sirukur. Roma 10:2 ayat sada. Ibas kita ngendaskan persembahan ta si puji Tuhan arah kitab denden 354.
Arsikap kita bengket kubas pertoton persembahan ras pertoton syafaat ras kitar toto. Jahwe di bata Bapa kami seringan bas kini rajan surga. Ipuji sembah kami kam Tuhan. Arkiteken itah kami. Kegeluhan kami kampunana. Goyar arak ndu kami pasu-pasu ndu kami bas paksenda. Ema kemeriah ukur kami Bapa. Muat bagin kami tetap guna pebelangkan berita si meriah. Arah persembahan si pepulung kami. Pasu-pasu persembahan kami. Guna banci pakaikan di tengah-tengah pelayanan gereja ndu GBKP. Kerina anak-anak ndu simuat bagin guna ngendeskan persembahan. Ipasu-pasu ndu malam matena Tuhan. Igijap kena kelengaten ndu sehibas paksenda. Arbage-bagi si muhuli tetap isikap kendu nang dangi ia. Bapa seringan bas kini rajan surga. Ibas paksenda artoto kami. Nang dangi krina anak-anak Tuhan. Sing lakukan kebakti di tengah jabu pribadi lepas pribadi. Igijapkan kami kekurangan kami, keterbatasan kami Bapa. Tapi te kami. Ilayak kendu kami. Ibas ibadah kami. Ipakai kendu kami. Ipasu-pasudu kami. Kerina perpulungan du. Ipasu-pasu Tuhan. Iara-arak du kegeluhanna. Tambahi rezeki manbana. Gelah malam matena tetap ibasia nginget Tuhan. Erpengendas man Tuhan. Adilit perpulungan do. Si lit ibas sakit pinakit. Bas paksenda pertoto kami. Maka kam Tuhan si pegegehi ia. Kam Tuhan si jamah daging kulana. Maka tambah kesehatan na tambah gegehna. Terlebih-lebih kerina senina turang kami terpapar COVID-19. Te kami Tuhan kelengatendu nemani ia. Ibas paksenda pe tergejap man bana kelengatendu Bapa. Bas paksenda nang dangi perpulungan do. Orang tua kami naras Bapa Ruth Sinulingga. Ibas paksenda kote daging kulana. Lid ia bas keadaan sakit. Artoto kami kerina anak-anak do. Kam simpegegehi ia. Guna bancing lawan sakit pinakit bas daging kulana. Pakaikan tambar si pakai kena. Pasu-pasu kerina keluarga si ngarak-ngarak ke kelengan kamenda. Tuhan mekuah hatendu. Berikan du gegeh. Berikan du semangat nang dangi orang tua kamenda. Naras Bapak Ruth Sinulingga. Bagepe pengarapan kami. Iberikan du kesehatan nang dangi kerina perpulungan du. Jangan hartoto kami Tuhan. Ibas berbagi-bagi situasi kegeluhan kami pribadi lepas pribadi. Idahnu sehku pusuh kami. Pegegehindu kami kerina sampati kami. Te kami kelengatendu pe seh nang dangi kami pribadi lepas pribadi. Bas paksendar toto kami nang dangi perdalanan pelayanan di tengah-tengah GBKP Runggun Helpetia. Pasu-pasundu kerina serayan Tuhan pertua diaken Nora Nara Semeretus. Tuhan pakaikan kami. Ibas kesempatan si berikan du pestuhuna malam mati kami. Maka kerina serayan Tuhan tetap iberkati Tuhan. Rengasupna kami memberikan diri kami, waktu kami, talenta si berikan Tuhan guna kemuliaan gelarndu. Kejuah-juahan sirehna bes Tuhan nari yalaukan kerina keluarga serayan Tuhan. Artoto pe kami nang dangi simuat bagin ibas ibadah henda. Ipasu-pasundu Tuhan, tim IT, multimedia, sialu metruk ukur ia memberikan diri na waktu na guna kemuliaan gelar Tuhan. Pasu-pasu kerina anak-anak duenda. Gelah ia pe malam matena ibas ia mengelai kam, melayani kam. Pemusik, song leader. Bagepe kerina perangkat ibadah, operator, kerina na Tuhan. Ipersembahkan kami yang jadi persembahan. Kami man bandu, janah malam mati kami bas wari-wari sirah henda pe. Tetap kami ipakai kendu, guna mempermuliakan kam. Iberkati Tuhan kerina perangkat ibadah ibas wari henda. Kegeluhan kami, keluarga kami, kesehatan kami, pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan, terkhusus GBKP Runggun Helpetia. Indeskan kami ibas sada gelar. Anak du Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Asaban Cina tedis kita sisakan perpadanan taman di bata.
Turang ras nina dibatai bas kitab Yesaya 42 ayat 6. Aku Tuhan gondilo kam lakun dalankan surah-surangku. Ku tegu-tegu janahku kawali kam. Arah kam ku bahan perpadanan ras krina bangsa. Arah kam ku berikan terang man bangsa-bangsa. Alu gegeh sirena ibas kam nari Tuhan. Arpadan aku ngergakan rina temanku manusia. Radu ras tina pandu si deban. Di bata tetap kaperdahin guna empelimbarui kegeluhan ta manusia. Radu ras tina pana si deban. Arpadan aku Tuhan tetap menjaga ras pelimbarui kematanku nandangi krina temanku ras tina pandu si deban. Di bata tetap bersura-sura makikan kita jadi perkakasna. Gunanahkan keleng atena man krina manusia. Ijenda aku Tuhan, suruhlah aku gunanakan kekelengandu, mabadame ras datkan kebujuran. Si pepaguhi perpadanan ta, si puji Tuhan arah kitab denden 300 siwa. Raduras kitar toto bagi sinia jari Tuhan Yesus man banta ninta dage alu ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarnu ipabadiamin, relamin kerajandu, selamin pratendu bas dunia indah bagini surga. Berikan man kami nakan cukup bas waris sendah endah. Alami salah kami, bagin alami kami salah kalak kempak kami. Olamin babakam kami kubas percobaan. Tapi olangilah kami durusi ilat nari, sebab kam si mada kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekat-dekahna. Amin. Kekelengan ni Tuhan, berkatlah dalani geluhndo si meharga ia depan di bata, alu tetap ngergakan krina tinepa, guna jadi gegehndo alokan pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam. Siang ayo di bata ersinalsal ibabondo. Janah melias Athena ngenahan kam. Itatap di bata ku kam. Janah malam atendu ibahana. Amin. Mejuah-juah selamat wari minggu man banta krina, Tuhan Yesus memberkati.